wala kini o mapadunggan kini sa atong mga kaigsunan sa unsang orasan nila nga murag libre sila sa pagpaminaw nini. Oh. So dugay kita nga wala nagkauban tungod sa higayon nga gihatag sa Dios kanato diin maka-eksperyensya kita sa pag construct og usa ka building. Actually mo kato atong amo ang panimalay dito sa sa Bagong Bayan, no. Diin dito kita magpuyo na og dito usab makapamuhat sa pagpanudlo sa pulong sa Dios, no. Kung gamiton sa Dios kato nga panimalay, actually kung gamiton siguro atong istorya is kung dunay mga available dito, no, tungod kay hangtod nga asa kita mahimutang magapanudlo man gid kita sa pulong sa Dios, no. Muna nga kung duna may mga positive dito sa pulong sa Dios, so kato nga panimalay magamit kadto aron mamahimong classroom, no. So ang purpose niadto nga panimalay is dili lamang aron nga among pagapuy-an kundi didto ang training ground, no. Training ground alang sa mga tawo nga libre sa o abli sila, no, o positive sila sa pulong sa Dios. Ikaduha, ug ang main gyud nga kuan nga purpose niya nga panimalay is that dunay training nga mahitabo sa mga kabataan nga gihatag sa Dios dinhi kanato, no. So uh, matrain sila kung unsa gayud ang kadabang panimalay nga wala didto ang imong business, no. Kay kanimo ato ang posisyon dinhi sa poblasyon sa Davao Oriental, sa Lupon, apil man gud diri ang ato ang business o murag during the time nga dunay mga customers o mga well, kada adlaw na maging mga customers, ma-disorient ang mga kabataan kung kanibang doon na ba sila privacy sa ilang time, sa ilang study. Oh. Although gina-set up gyapon nato bisan unsa ka samok labi na ang saba nga dalan dinhi, no. Um, gina-set up gyapon nato nga sila makatuon, no, mag-guide gyapon nato sila sa ilang mga pag-eskwela, mag-guide gyapon nato sila sa ilahang gina-guide gyapon namo sila sa ilahang mga paggawi isip usa ka tao. O ikaduha, since naga-profess naman kining ato mga kabataan nga dunay kapasidad sa pagpili na nga sila nagtuon na sa atong Ginoong Kristo, makakinabuhi sila subay sa kabubuton sa Dios o didto nga lugar, no, mamahimo nga tawagon na nato og sulit, no, ang ilang training dito, no. Tungod kay ang panimalay nga ilahang pagapuy-an adunay mga buluhaton nga kinahanglan na trabahon ug ang ikaduha ang um, environment, no. Dili siya sama niining lugar nga medyo dunay kasamok kamay. Bisan pa man, ato ka na ibilin diha sa kuan og unya, no, mga alas 8 na usab, balik na punta dito tungod kay ato na siya nga padayonon og panday, no. Kita-kita ra mo gyud nagpanday ni ana og nalante isa ka alalay ug it's a good experience also, no. Daghan man gud og sa tawag nini, daghan man gud og kanibang ma-learn nato nga lesson habang nagatrabaho ta niini. Maka-learn kita og patience, maka-learn kita og kana ba ang gitawag nato og doon na ba kay focus, no. At the same time pwede ba nimo ma-apply ang principles may tungod sa imong nasabtan, may tungod sa pulong sa Dios ug ang mga pressure like thinking about kana bang pressure sa lawas, no. Kapoy na siya and will you go on, something like that. So well, let's see kung sa resulta niya na in the next few months gikan karon or days gikan karon, no. As long as we all know that bisan asa kitang ibutang sa aton Dios, pwede gyapon nato ma-manifest ang iyang kinabuhi ni Jesucristo, as long as we are willing to be used by God sa unsa mang pamaagi nga naa siya. And in fact, we are ministering also habang nagatrabaho kita dito, doon yung mga tao dito nagapuyo. And they were asking, thinking about concepts about life and everything, no. So habang nagatrabaho, pwede gyapon mahisgutan kini nga mga butang. And I thank God, no, that there are also people di dito nga dunay mga pagtuki, no, nga ginahandom diin wala nila nakita sa ilahang mga local churches nga dugay na sila na in fact dunay uban dito, no, nga kapila na nagbalin-balhin og mga og simbahan, no. So atong tan-awon kana nga mga butang
sa unahan nga bahin kung sao na siya sa aton Dios pag-turn nga mga butang para sa iyang kahimayan. Bisan pa man, ato ipadayon karon ang atong pagtuon o before kita magsugod, akong basahon or sa akong introduction no sa pagtuon nato sa pulong sa Dios. As always, perminti nato gini-remind kay ang pulong sa Dios buhi o gamhanan. Tinuod gyud kana, no? Ug unsay gahom, no? Sa pulong sa Dios ato na may makita sa unahan nga bahin. So ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan labi pang mahayit kaysa espada nga duway suwab ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalagog espiritu sa malutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad kini sa unahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Mo kana siya atong standard. Diin mo kini siya ang mag-set og rule wherein ang atong mga katuyuan sa kasing-kasing makitaan, no? Is it a selfish uh, desire, no? Or is it a Christ-centered desires, no? So muna siya ang atong pulong sa Dios. Unsa pa gyud ang naa sa pulong sa Dios? Ang tibuok kasulatan gininhawa sa Dios, no? Ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Panikamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan usa ka magbubuhat nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong pamagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Ug dunay duha ka condition, no? Kung ikaw usa ka born again believer karon, dunay duha ka condition nga gipataw sa atong Dios alang kanimo aron kini nga pagtulunan ug aron matuman ang ang plano sa atong Dios alang sa atong kinabuhi nga mahisama kita sa atong Ginoong Kristo. Now kining duha ka requirement mo kini, no? Number one, ang dunay pagtinguha sa pulong sa Dios, no? Dunay pagtinguha alang sa padayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Now, I know nga kamo karon nga nagapaminaw ni ini nga recording or nagapaminaw ni ini live, no? Pinagi sa Ustream or diha sa Facebook, mga recordings makita nato diha sa YouTube o diha gyapon sa Ustream, no? Dili na ko ma-imagine kung makastay ka mo og another 1 hour just to listen somebody nga wala mo interest sa pulong sa Dios. No, it's not about me, no? Dili po ni siya tungod kay nakadungog mo og usa ka tawo nga nagaistorya og Cebuano nga pinulungan, no? Or I don't think dunay duna koy capacity nga moingon gwapo kog tingog kay nakabalo ko nga dili gyud na siya mao. Mobitaw na nga kapila ta gina-reject sa mga gitawag nato radio station tungod sa FM mga station tungod kay dili daw ko kahibaw mo project sa ako ang voice. And I say, well, it's okay, no? And I believe it's not about the voice nga na ako, no? Because I don't have ana. But it's about the truth nga akong ginatudlo dinhi. And I cannot imagine nga kamo nga nagapaminaw nga wala naga-desire sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Magkadugay mo sa pagpaminaw sa akong tingog. But I believe nga doon na mo interest. So, murag naa na mo niya ng number one. And I would suppose nga naa na mo niya ng number one nga doon na gid mo interest sa pulong sa Dios. And I believe you have, no? However, the number two requirement is that you should be clean before God. Limpyo ikaw atubangan din sa atong Dios. Aron nga ang balaan nga espiritu libre usab siya sa iyang pagbuhat sa iyang buluhaton diha kanimo. Number one, ginahanglan limpyo ikaw aron libre ang balaan nga espiritu sa pagbuhat sa iyang mga buluhaton. The active ministry of the Holy Spirit, remember? Unsa kay itong mga active ministry sa Holy Spirit dinhi kanato? Ang active ministry sa Holy Spirit dinhi kanato is that He teach, no? Ako magtutudlo sa pulong sa Dios, ako ang mouthpiece sa Dios, diin ang pulong sa Dios ma-communicate dinha kaninyo. Apan ang balaan nga espiritu mo tinud nga magtutudlo dinha sa inyong human spirit. Siya ang magtutudlo dinha kaninyo. Number one, nagatudlo siya dinha sa inyong human spirit. Number two, naga-confirm siya sa mga kamatuoran nga inyong napaminawan kung kini ba nga mga butang kamatuoran o kung dili. In fact, kung dili kini kamatuoran, wala na gani kini siya connection dayon dinha sa inyong human spirit. Tungod kay ang Holy Spirit igo lamang siya mag-confirm sa kamatuoran, ang mga dili kamatuoran iya kining gina-reject, no? And number three, He naga-bear siya witness dinha sa inyong human spirit.
nga kini nga mga butang tinuod gyud. So he teach, confirm, and bear witness din ha sa inyong human spirit nga ang pulong sa Dios is indeed truth, ug mo kini siya ang body of truth nga kinahanglan nimo masabtan o matun-an, no? So mo kana nga mga butang, no? Limpyo atubangan sa aton Dios ug dunay desire sa pulong sa Dios. Aron ang resulta niya na you will become like Jesus Christ. Now, as a result, dili siya direct result, no? Ang direct result supposed to be is to become like Jesus Christ. Okay? However, becoming like Jesus Christ is not the solution or the resolution of the spiritual battle called the angelic conflict. Dili siya ang direct solution. Nang ano may mga dili direct. I thought, Pastor, ang paghahimo nga may sama sa atong Ginoong Kristo, mao kana siya ang solution. Or you can be a solution to the angelic conflict. Okay? You are not the solution, but you can be part of the solution of the angelic conflict. Becoming like Jesus Christ is just sabi tawag nga na, doon ay term nga ni nasa akong mind, kining word nga a guarantee, no? O muna siyang word, a guarantee wherein the angelic conflict will be resolved. Why? Nga naman mo ni siya ang concept nga itong ginatanaw. If ang reason, no, nganong natay ning kalibutana is just becoming like Jesus Christ so that the angelic conflict will be resolved, the question is, how many or pila ka buk believer ang kikinahanglan sa atong Dios aron nga aron nga ma-resolve na ang angelic conflict pertaining to the church age. Nga nagatamod kita sa kining panahon sa church age wherein ang angelic conflict for the church age is designed, no, kung gidesign gyud siya becoming like Jesus Christ, pila ka buok ang gikinahanglan sa atong Dios nga mahisama usa kay Jesus Christ before niya i-end ang church age. Nanginahanglan na ba siya og 1,000? 1 million? Or I believe nanginahanglan lamang siya og isa. Ma-prove lamang sa atong Dios nga dunay tao bisan tinuod na panganak siya kausa dinhi sa kalibutan, na panganak siya nga dunay sin nature, apan tungod sa iyang positive volition ug tungod kay nitamod siya ug nituman siya sa kabubuton sa atong Dios, nahisama siya sa atong Ginoong Kristo ug na-prove sa atong Dios ngadto kang Satan dunay usa ka tawo nga gipanganak nga dunay siya sin nature, dili pareha kan Jesus Christ, okay? Apan dunay siya sin nature nga usa tawag nini nga kapasidad niya nga magpalayo siya kanako, apan tungod kay dunay siya pagpili nga magpaduol kanako, therefore Satan mabindikar ako nga malabay taka ngadto sa lake of fire. So pila day kabuk ang gikinahanglan? Isa lang. And if so be, siguro wala na ta naabot nining 2012 karon. And the question is, why is it that the church age still exists until this year 2012? And I would believe, and I will not confirm also, nga this will take even any longer than just 2012 kung kini nga mamutang dili ninyo masabtan that becoming like Christ is not the is not the solution. In fact, it's the guarantee aron mahimong ma-resolve ang angelic conflict. Nga naman, mo ni siya. One of the reason ngano ang mga katawhan ining kalibutana, and why is it that the church, kita nga mga member sa body of Christ, legitimate member of body of Christ, nga naman, Pastor, tungod kay dunay mga illegitimate. In fact, they are not even a member of the body of Christ. Nga naman, tungod kay ang number one, ang gospel karon nga gina-preach cannot save anybody. When you say believe in the Lord Jesus Christ and be baptized, that's not, dili na siya makasave, no? Kumuto ka kan Jesus Christ ug magpabautismo ka, maluwas ka, no? Dili ka na siya makaluwas. That is a false gospel. Number two, okay? Believe in the Lord Jesus Christ and be a member of a church. Dili ka na siya tinuod, therefore dili ka na siya makasave. Number three, believe in the Lord Jesus Christ and do good works. Maintain your salvation. That doesn't save anybody. Okay? Ug daghan pa nga mga additions. Believe in the Lord Jesus Christ, repent of your sin, ask Jesus Christ to enter into your heart, no? Or confess your sin,
and ask forgiveness, na dili ka na siya makaluwas. Now, nga naman nga ang becoming like Jesus Christ or being like Jesus Christ in His humanity is a guarantee that the angelic conflict will be resolved. Number one, tungod kay dinha sa becoming like Jesus Christ, you should understand the correct gospel. I'm sorry. Kinahanglan nimo masabtan ang accurate, correct, and no addition gospel of salvation, the gospel of Jesus Christ. Unsa man kini? Yet that you believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Period. Uyon pa sa akong teacher, period, over and out. Wala na'y dungag. You believe that Jesus Christ died on the cross not for all of your sin. Of course, namatay siya para sa tanang sa sala sa tanang mga katawhan. Upon you will believe that Jesus Christ died on the cross for your sin, for the payment of the penalty of your sin, whereby wala na'y sala nga ipataw sa atong Dios during the time of His judgment para kanimo, that Jesus Christ already have paid for that sin dito sa cross, once and for all, tetelestai, paid in full, wala na'y panilnon pa atong Dios mahitungod sa imong sala, tungod kay gibayran na ni Jesus Christ dito sa cross. And that you believe that Jesus Christ was buried, and that Jesus Christ was resurrected the third day. When you believe on that gospel, then you are saved for all eternity. No ifs and buts. Just believe in the Lord Jesus Christ, you shall be saved. Period. Over and out. Now, with that understanding, you will grow with an understanding that you must have a desire of the sincere milk of the Word of God. And when you grow up to become like Jesus Christ, people around you will see unsa ang imong kinabuhi kaniadto, kung unsa ka klase nga katong time nga gikan pa sa imong kabatan-unan, no? Gikan pa gyud sa imong paghimugso antud nahimo kang batan-on, o kapila ka nagsuway sa imong maginikanan, kapila nimo sila giaway, makita nila nga imong kinabuhi habang nagadugay, no? Nga naga-transform ang Holy Spirit dinha kanimo becoming like Jesus Christ. They will see Jesus Christ in you and they will believe the gospel not because you are a good person. Maybe you have an ascetic trend. Okay? And most often ngadto sa mga dunay mga gitawag nato ug muna ilang ginaingon, no? Nga daghan kay motuo ngadto sa mga criminal nga mga tawo nga na saved, and I don't think that they were saved really. Maybe just because of their emotional response of the gospel that they have presented. Nga naman tungod kay the first time they will present the gospel, they will present as if you are a poor sinner. And how many times God did protected you? Oh yes, God really had protected you by His grace. Aron nga di ka mamatay during those times. How many times nga na-involve ka into killing many people pero wala ka namatay? How many times you have involved yourself into a gang war pero wala ka namatay? And you are there listening, wow, bitaw no? And you responded emotionally. And you stand up for the first day. Gahapon na save ka. And because this is 7-day evangelistic crusade, you get forward and you say, those who want to be saved, get forward, and I will pray for you. I will teach you how to pray for your sinner's prayer. And there you go, that person. An ascetic, antinomian kind of person, involved in every gang war nga na din sa ilang lugar, and forwarded for the first time in his life. Okay? And say, I believe in the Lord Jesus Christ. I believe that I am a sinner. I confess my sin to you, Lord. Ask you for forgiveness of my sin. And I will repent of my sin, Lord. Dili na siya makasave. And this person, the next day, because of his emotional response, reaction, that would be the term, step up dito sa stage and say everything good about God, and there you go, not teaching the gospel, not preaching the gospel, just simply saying kagrabe gyud ang kaayo sa atong Dios. Kapila ko na involved og kabaw mo niining lugara, unsa ko kadautan nga tao. O kapila ko, in fact, kapila ko niikya sa ining lugara tungod kay nakapatay na pud ko kadaghan ining lugara, pero himbalik ko kay wala nay kaso.
Walay mo priso sa ako. Karon nakitaan ko ninyo dinhi sa babaw niini nga building, nga stage. Nga dunay pagpasalamat sa Dios kung unsa kaayo ang iyang gibuhat sa akong kinabuhi. Kapila ko niya giprotektahan aron di ko mamatay hantod nga karon naluwas ko. And people around might have been crying, believing nga kini nga tawo na usab na gayud. But after 7 days evangelistic crusade, they will see this person because of his emotional reaction of the gospel, not even saved. Okay, he may be saved. Okay, fine. Okay, he may be saved because during that time there is a person for that 7 days evangelistic crusade. There is one person who has preached the gospel correctly and added works later on. But during that time, he believed in the Lord Jesus Christ, no works involved in it. Maybe he is saved. Fine, right? Fine, he is saved. Now, for the next week, for the next 1 week, he's still good, preaching the gospel. Okay? Of how good God is. That's not the gospel. Okay? He thought that he was the gospel because muna siya ang nadunggan during that time. How many person get up and say pagkamayo sa Dios sa atong kinabuhi, muna yang ginabuhat, muna yang what? He thought na mo to ang gospel. Or maybe he really gets the correct gospel. Okay? But people will not believe in him because the next week, the second week after that, he professed that he is saved. There he goes in another gang war. Can you imagine? Preaching the gospel the last 2 weeks, now he is involved in a gang war. People will not believe on the gospel anymore. You see? The gospel does not musabay tawag ini. Ang gospel or ang salvation ngayong gidawat is not even true, they will think. Because you see, gagahapon niaging simana tong niaging duha ka simana kini nga tawo buutan kayo pero tanawa karon. Unsay ang kinabuhi? Isa sa mga hinungdan nganong ang angelic conflict para sa church age was not yet resolved. Because the number of operational demon has not ang number of believers, born again believers for the church age, wala pa siya nag-equal ngadto sa the number of operative demon nga naga-operate karon, the fallen angels kauban ni Satan nga naga-operate karon dinhi sa panahon sa church age. Wala pa. Nganong wala pa man siya, I thought millions and millions and millions and millions ang naga-save na. How many times an evangelistic crusade in Africa who claim to have saved millions of lives? Asa naman na karon? Every day they are confirming that they have saved thousands and millions nga na-convert, na-save sa ilang evangelistic crusade. Asa naman na karon? Kaya kung napaunta na din, humana unta ang angelic conflict. Or maybe, daghan juga ayon ning operative demon nga ang millions and millions every day na-save, dili paghihapon makamit sa exact requirement, exact number of operative demon. But I would venture to say, nganong wala pa nag-end ang church age ini wala pa nag-end ang church age by way of rapture, o nganong wala pa na-meet ang equal number of operative demon versus the number of born again believers for the church age, because number one, the gospel that is being preached is not accurate. Number two, the gospel preacher is not living the gospel that he is saying. Okay? Katong ang gospel nga gina-preach dili maka-save, number one. Number two, ang naga-preach sa gospel is dili siya matawag nato og convincing. Dili sila ma-convince that Jesus Christ and the gospel is true because their life is not even equivalent or not a bit of any Jesus Christ in it. Oh yes, kung muadto siya sa laing lugar, ang mga tao basin mo tuo pa. But because of the gospel that is being preached is not true, then these people will not even be saved. On the other hand, kung kini nga tao naga-preach sa gospel nga tinuod, unya naa siya dining lugar din siya nagpuyo,
ug ang mga tawo nakaila og kinsa siya kaniadto ug hantud karon unsa gihapon siya. Now dili man kini pagtamay sa taong namatay, pero mo kini. I don't know if kini si among kagawad nga kaniadto pastor sa usa ka church. In fact, na-involve siya sa usa ka SOR ministry. Nga karon nahimong kagawad dinhi sa Davao Oriental, sa dinhi sa Lupon, Davao Oriental. Nga namatay lang bago, no? And I don't know if he is really a born again believer because of the fact that SOR ministry and the gospel they are presenting is not an accurate gospel nga makasave sa tao. No? And thereby makaingon ko, I would venture to say maybe he is a believer. But can you imagine a pastor before now had become a sabay tawag ini matawag nato nga ang tao nga mga kahibaw siyang kinabuhi, no, in and out, a womanizer, okay? Oh yes, para sa uban matinabangon nga tao, but for others who have known him from within in the house, kahibaw kung unsa siya ka womanizer, a drunkard, I would venture to say uh, a a a a chemical user, no, or a drug user. Because during the time nga nahulog iyang sakyanan dito sa tulay, he is drunk during the time. Now, would you consider the fact nga kung nagpreach siya sa gospel in one of those times iyang kinabuhi, okay? And that they understand kinsa siya nga tao kaniadto, would they believe in the gospel that he preached? I don't think so. But the very first person nga mutuo sa atong Ginoong Kristo sa gospel nga imuhang ginapresentar is katong mga tao nga nasa imong palibot if you have been transformed into Christ likeness. Okay? And the impact nga imong ma-present ngadto kanila with regards to that gospel nga imong gi-present, the impact to their lives is greater if you have become like Jesus Christ in his humanity. Living like Christ, speaking like Christ, thinking like Christ, rationalizing like Jesus Christ, and even having an emotion like Jesus Christ. Now, emotion is not bad as long as that emotion is based upon facts, is based upon doctrinal emotional response. Emotion is not bad. Let's go back. Okay? Balik ta. So, muna siya ang hinungdan. So, balik ka ta karon, no? So, again, naka-forward na kita og dugay-dugay kay nga pa, but anyway, no? Kinahanglan niyo na masabtan, no? Kinahanglan niyo masabtan that just becoming like Jesus Christ is not the gitawag nato the solution of the angelic conflict for the church age. It's a guarantee that the resolution for the angelic conflict in the church age will be met. Nganong garantiya tungod kay ang mga tao nga imong i-preach sa accurate nga gospel will believe because you have lived like Jesus Christ. They will see Jesus Christ in you. They will be attracted to the life of Jesus Christ in you. They will see Jesus Christ in you. And because of that, when you speak the gospel, they believe. Okay? Because they have seen Jesus Christ in you. Dili tungod kay buutan ka nga tao. Dili tungod kay maayo kay perminti ka nagapanghatag og bugas sa imong silingan. Dili tungod kay perminti mo sila gipasakay libre sa imong sakyanan. Kundi nakakita sila og Kristo dina kanimo. Dina kanimo. With that in mind, I give you time to check yourself. If necessary, confess. Kung dili man, you pray for this Bible study and we will continue to doctrine of salvation. And ato kinintiwason og mga adlaw tungod sa time nga ato ang nagahin sa pag-stress pag-stress, no, sa importante kay nga mabutang. No? Let's pray.
Heavenly Father, we have expressed almost or 30 minutes just to state nganong hantud karon amahan naapa kami nining kalibutan na. Kami nining panahon sa church age hantud karon ni apa ug hantud karon amahan wala pa niabot ang rapture. And maybe, Father, I would say maybe the rapture would come the next second gikan karon. But if the gospel that is being preached right now is not even accurate, nobody will be saved. Or maybe they claim nga nakasave sila og thousands, 5,000 and millions of them during their evangelistic crusade. But because of the gospel that is being distorted karon amahan, there is no salvation occurring. Every moment there is a gospel crusade nga ginabuhat. And I pray, Father, that for those who are listening right now who understands that the accurate gospel, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved, will not stop preaching the gospel as you are transforming them into Christ likeness. They will not stop. They will not wait until the time Jesus Christ will manifest in their lives, that they will become like Christ. They will not stop. That on a daily basis they will preach the gospel of Jesus Christ, faith alone in Christ alone, and you are transforming them into Christ likeness, and later on, Father, their lives is transformed. People who have been preached out by the gospel that he had presented or she had presented in sa ilang lugar, amahan kaniadto wala sila nagtuo because they have not believed on this person yet. Because of the fact nga iyang kinabuhi kaniadto, they still have remembered who he is before he was saved or she was saved. Pero karon amahan nakita nila that he was transformed by the Holy Spirit into becoming like Jesus Christ, and maybe he had reached the stature of Jesus Christ in his humanity. And now they have seen Jesus Christ in him, the gospel that he had preached before. Now this person is preaching the same gospel over and over again now, that they will be saved because they believe on the gospel of the fact that they have seen Jesus Christ in this person. And I pray, Father, that as we are continuing to do this, preaching the gospel to anywhere you bring us, kung naa ba kami amahan dito sa lugar diin kami nimo gidala, naa kami sa panimalay, even though our customers, to the people around us, anywhere, Father, anywhere, asa man kami nimo dadon, we will preach the gospel. And I pray, Father, and I know nganong walay courage ang mga believers karon to preach the gospel, number one, because they don't have even gitawag na nato amahan reach to the point of loving you. Nganong wala pa man sila nakahigugma diha kanimo because of the fact that they have not known you so well yet. But I believe, Father, that as they are transforming into the likeness of your Son, their love will grow and grow and even more intimately grow. Their love will be greater and greater and greater, and later on they will have the courage to preach the gospel because of the fact that they have loved you personally. And their impersonal love for all human race is there, and when circumstances, opportunity came, they are there to preach the gospel. Mo ka na siya ang hinungdan, Father. And right now, Father, also, I would say and would venture to say ang hinungdan usab nganong dili nila ma-preach ang gospel because they have not understand the real principle behind the gospel. And right now, Father, we are studying this doctrine of salvation. Ug unsa ang mga facets around the doctrine of salvation. Our understanding to the gospel of faith alone in Christ alone, the salvation gospel, will even become greater, Father. Ug ang impact na among ginatudlo kanila regarding the gospel of Christ will be much more compared to just believe in the Lord Jesus Christ and understanding that faith alone in Christ alone saves anybody. And it is true. But to stand on the scrutiny, people will justify that faith alone is in Christ alone is not even enough, that you have to do good works because faith with no works is dead. They will ask and they will say, how can you explain? Right now, Father, this might be a help for them to understand that faith alone in Christ alone saves them
for all eternity. So kini nga ang mabutang amahan gibalik na mo kanimo o gipasalamatan ka na mo amahan tungod ini nga time wherein even though wala na mo amahan na meet ang time sa 8 to 9 o'clock, we will be coming back during those times as the schedule would go back after the time nga mahuman amahan ang construction dito sa Bagong Bayan. But right now, Father, even so, that even they are listening to this recording, I pray, Father, that they will be edified and understand and would grow ug mapaligo na amahan ang ilang spiritual life. Mapaligo na amahan na hantod mahimo silang isusama sa mga Jesus Kristo aron nga ma-preach nila ang gospel accurately. And number two, the people whom they preached believe because of the life that they have manifested. So this in mind, we give you all the glory and honor. Teach us, Father, through the Holy Spirit today. Let Him confirm, teach, and bear witness in our human spirit. In Christ's name, Amen. So asa na to nabiyaan kaniadto ang atong pagtuon? Nabiyaan na to atong pagtuon kaniadto sa doctrine of salvation. And we have talked about nga kini nga doctrine of salvation. Nagahisgot kini og mga extensive ug vital mga doctrines around it, no, facets that talks about or salvation. Kumbaga duna siya mga gaway, or kung when we talk about redemption, no, pagpahiguli, nagahisgot ka na siya og redemption pagtubos, no, nagahistorya ka na siya og salvation on the background. Kung nagahisgot kita og reconciliation pagpahiguli, no, nagahisgot ka na siya og salvation on the background. Propitiation, okay, itawag na to appease na bang doon na kay kapungot pero nawala imong kapungot, no? Ang aton Dios napungot sa tao, no? Ang word nga pungot, unsa gani nang word nga pungot, napungot ba gyud ang aton Dios? Na ang word nga atong gigamit kaniadto is ang akong gipangita kaniadto, no, kaning gi-ascribe nimo doon na bay tiil ang Dios. Actually wala, pero ningon ta doon na tiil ang Dios, naglakaw siya. Kumayon kita, doon na ba'y kamot ang Dios? In His right hand, in His left hand. Na yung mga inguna nga mabutang, doon na ba'y kamot ang aton Dios? Wala. Ang aton Dios naminaw, doon na ba'y dunggan ang aton Dios? Wala. No? Pero atong ang dunggan sa aton Dios naminaw, unsa man na siya? It's just a language of accommodation. Gitawag nato na siya og antro. Kung dunay kamot ang aton Dios, kung naging kita dunay kamot ang aton Dios, ang tawag nato na anthropomorphism. Muna siya atong gipangita nga word kaniadto nga nawala sa ako ang dila. Og ang muna siya ang ascribing human parts, no? Ngadto sa aton Dios nga wala may human parts because He is not human, because He is a spirit. Ang anthropopathism is human emotion ni siya. Kung may kita wrath of God, ang atong Dios wala dili siya mapungot tungod kay siya walay emotion sama kanato. Apan ngano naghisgot kita og wrath of God, okay, og mawala ang iyang kapungot alang sa katawhan or sa mga tao nga naluwas tungod kay nagahisgot kita sa iyang integrity. Unsa ito iyang integrity? Nga ang righteousness sa atong Dios nagademand siya og righteousness, no? Mao kini siya ang concept. Tanaw na to. Ang righteousness sa atong Dios, absolute righteousness, naga-require siya nga ang mga tao duna usab pareha niana aron makarelate siya nga ning mga tawhana. Og ang justice sa atong Dios naga-execute gayud siya og judgment. Ang righteousness sa atong Dios nagatan-aw siya kung ma-accept ba niya, kung pareha ma-accept, o kung dili pareha, unsa man ang mga dili pareha, negative R or just an R, okay, which this is sin and this is human good, okay, He will reject.
Okay? Because of human good done in the energy of the flesh is rejected. Isaiah chapter 64 verse 6 says, nga ang amo ang mga binuhatan nga mga maayo, igo lamang siya mapariha sa hugaw nga trapo. In fact, dili siya hugaw nga trapo nga makita nimo diha sa imong banggirahan. Kung do na may hugaw nga trapo nga atong mahisgutan niini, o in fact dito sa literal nga translation nga rendition dito sa Hebrew, nagahisgot kini siya og dinug-an nga sapot sa babae. Na mayon ka, pastor, burag lain man na siya hisgutan nga mga butang. No, actually kung mo na siyang kamatuoran, mo ka na siyang kamatuoran. The blood of Jesus Christ, imong gipresentar ang blood sa hugaw sa dinug-an sa usa ka babae. Asa man ang madawat sa atong Dios? Of course, dawaton niya ang righteousness of Jesus Christ, the blood of Christ. Dawaton niya ang pagkamataro nga iya ni Kristo. Apan ang imong gipresentar sa atong Dios, dinug-an nga sapot sa babae. Dili ka na siya ma-accept sa atong Dios. Mo na siya ang equivalent sa imong human good. Okay? Now, I know nga alang sa mga katawhan nga wala nagatuo nga ang tao is a gitawag nato og depraved, nga wa siya laing mabuhat nga maayo. No, daghan siya mabuhat nga maayo akong ipasabot, pero dili lang siya madawat sa atong Dios. Nga naman, tungod sa kamatuoran nga ang ilang mga binuhatan nga mga maayo, ang atong mga binuhatan nga mga maayo, gikonsidera kana sa atong Dios nga hugaw nga trapo. Dili na siya madawat sa atong Dios. No? Na mayon kita the wrath of God, yes, because the justice of God, when it is accepted, unsa man? Blessing. Okay, blessing. Unsa may blessing during the time of faith alone in Christ alone? Eternal life, no? Example, eternal life. Now, for example, dili madawat sa atong Dios kay gipresentar nimo imong pagkamatarong. Or maybe wa may tawo mo presentar siyang iyang gitawag nato og unrighteousness, right? Ganahan ba ka mo presentar sa imong mga sala sa atong Dios, imong ka Lord, luwas ako tungod kay daghang kog sala. Ha, talag sara na siya, no? Awa gyud siguro gani tawo ni ana. Why tawo nagatuo nga moadto siya sa atong Dios, umuyon sa Lord, luwason ko nimo tungod kay daghang kog sala. Wa gyud tawo naging ana, no? Busa kung mayong kita nga dunay tawo nga gitawag nato og kanang sabay term natong gamiton niya na kanabang arrogant kay nga matubang sa atong Dios kato mga tawo nga dunay pagtuo nga siya luwason sa atong Dios tungod kay buutan siya nga tawo. Tungod niya na ingon atong Dios, since dili nako na siya madawat imong pagkamatarong, ang iyang ihatag kaniya is curse. There you go, the wrath of God. Okay? The curse. Ingon diya sa John chapter 3 verse 36, the wrath of God abides in him. Nga naman, because he does not believe. O kini nga tao gikan sa iyang pagkahimugso hantod nga siya mamatay, ang kapungot sa atong Dios magpabilin ngadto kaniya. The wrath of God. Do na bagi wrath of God? No, that's anthropopathism. No? Nga naman na, because God has no emotion, but we ascribe emotion ngadto kaniya as a language of accommodation, but it's really the doctrine of integrity of God. Okay? Muna siya ang tinuod nga reason niya na. So walay kapungot atong Dios apan tungod sa iyang justice executes justice, the justice of God for those who will not believe in the Lord Jesus Christ, curse to the lake of fire. Of course, ilabay siya sa hell and eventually ilabay siya sa lake of fire. So that is propitiation. Ang kapungot sa atong Dios maapis, mawala siya, no? Mabugnaw atong Dios tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross because of the blood of Christ. Kaniadto the blood of Jesus Christ is used, no? In order to cover the sin, but because not the blood of Jesus Christ, the blood of the animals, no? Ang mga dugo sa mga animals nga ginapresentar kaniadto is just to cover sins, but the blood of Jesus Christ removes all sin, no? Itanggal siya tanan. Muna ang atong Dios na unsa siya, maapi siya ang iyang kapungot, mohana o mawala, no? Now when we talk about salvation, he is talking about conviction also. Ato na siya hisgutan sa baba nga bahin. When we talk about salvation, it talks about repentance. Na unsa na siyang klase ng repentance?
When we talk about salvation, nagahisgot usab about faith. Naunsa man siya nga faith. No? When we talk about salvation, nagahisgot usab siya og regeneration, forgiveness. Nagahisgot usab siya og justification. Nagahisgot usab siya og sanctification, preservation, and glorification. And last time nahisgutan nato, no? That salvation has three phases: the past, the present, and the future. The past phase, okay? Salvation takes care of our guilt and penalty of sin. The moment of faith alone and in Christ alone, you are not guilty of the sins you have done anymore. That would be the past. How about the present? The phase 2. Okay? The past, He gives us eternal life. That's why sin is no longer valid. In fact, during the time of your salvation, sin is not even an issue. No? Ang sala, dili siya issue during salvation. Now that you are saved, can you commit sin? The answer is yes. God even gives us salvation to the presence, gitawag na to, salvation to the power of sin. He gives us the power to overcome the power of sin. Okay? Gitanggal kita niya dinha. Gilugwayan kita niya na. No? Dina sa gahom sa sala. Using Operation Cry is the key to overcome the power of sin in our lives. And the future, nga atong ginaisgutan din is that God release us, gitanggal ta niya, gihiling kawas kita niya sa presence of sin. That's why ilisan kita niya og bagong lawas dito. Dili na kini nga lawas. Now, I know, para sa mga gwapo-gwapa din ha, nga mga luwas na, why problema sa ila kung the same gihapon nga lawas ang gamiton sa atong Dios dito tungod kay he thinks that he is a beautiful person. Pero sa mga pareha kanato nga dunay mga defects sa lawas, okay? May mga apan, no? Gwapo unta, apan, no? Mga nga mga butang, or itsurahan unta pero, no? Kani nga nga mga tao nagahandom siya nga unta ilisan sa aton Dios tong lawas igabot dito. Guess what, no? Igabot nimo dito, dili imong naong imong makitaan dito. In fact, dili importante ang imong naong dito, no? So ilisan kita og lawas sa aton Dios apan ang naong dito dili importante. Gwapo o gwapa ba kana, nagabasi kana siya ngadto sa imong mga rewards. Hello rewards. Hello blessing in time and rewards in eternity. The question is, I wonder kung saan ako pagkuha na. No? Namuna sa ato na isgutan last time, and we have talked about redemption. Nabiyaan nato ni siya last time, padayuno nato ni siya karon. No? In 12 minutes time, ato ni siyang hisgutan. Na redemption, nagapasabot siya nga gi-free kita sa bondage of sin. Unsa gani siyang redemption? Pagtubos, no? Mukini siya ang redemption. Gilingkawas kita sa atong Dios dinha sa bondage of sin. Okay? Muna siya ang purpose sa redemption. The redeeming works of Christ. Tungod sa gibayad ni Kristo nga ransom price, money. No, it's not about money. The ransom price is His blood. Okay? Blood for blood, something like that. Okay? Yes. The blood of Christ is the spiritual death of Jesus Christ on the cross who paid the penalty of sin. O wa na'y paninglo ng atong Dios regarding sa sin because Jesus Christ already have paid. Ang redemption is universal. In fact, it is available to all of the human beings. But it is only limited, the effects is only limited and madawat lamang siya by those who believe in the Lord Jesus Christ. Mo lamang ni sila makadawat sa redemption. It's available to all. Universal redemption. Universal universal propitiation for all men. Matawag na to na. No? Universal payment of all sin. Tanang tao gibayaran nila mga sala. The answer is it true? The answer is yes. Question. Kung gibayaran na tanang sala sa mga tao, nganong di man maluwas ang tanang mga tao? Because those who will only believe ang makadawat sa effects ni ining redemption. By definition,
ang exact definition sa redemption is determined dito sa precise meaning dinha sa original nga word. Unsa mga word nga translate siya later on into redemption. There is a Greek word, the Greek word lutruo, lutron, o lutroses is one of those words nga na-transform siya into redemption. This is used for the ngadto sa mga tao nga nakadawat sa redemption. In the Strong's number 3084, lutruo, gikan kini siya sa 3083, which means a ransom, even literally or figuratively. In the King James Version, gitranslate kini siya og word redeem. Makita na siya nga word dinha sa Luke chapter 24 verse 21. Sa English nga pinulungan King James, he said, "But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel, and beside all this, today is the third day since these things were done." The word redeem there means magatubos sa Israel. If you realize, kini nga time, dunay duha ka tawo naglakaw dito sa dalan, giubanan sila ni Jesus Christ, ug sa ilang mga gipanghisgutan, nagahisgot sila about this person, and they said, we trusted. They think about Jesus Christ as the Redeemer for Israel. They think about that this Jesus Christ is the person that would redeem Israel during the time from the bondage of the Roman Empire. Little did they know that Jesus Christ really have redeemed the whole world. But during this time, they said, redeemed Israel, and beside all this is the third day. Ingon siya, mabuhi siya pag-usab the third day. Now, this is the third day. Nahuman na unta, pero wa pa man. Hunaw na sila. Kapuno na maguto dapit, Siguro nagunaw na sila nga ikaudto basig muna ni nga time. But they were walking and thinking about, well, how is it that Christ will redeem Israel from the oppression of the Roman Empire? But since wala pa, hapon na, and they think about, well, unsa kani? So muna lang ginawa na. And the word there is lutruo, redeem. Ang nagadawat sa redemption is supposed to be Israel. Pero wala pa. So he said, magatubos sa Israel. Titus chapter 2 verse 14. Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Yun rin, matubos kita sa tanang dili pagkamatarong. That's the word lutruo. So, ang redemption ba, nagahisgot siya once and for all? Yes. Asa man siya dapit, nagaplay. Okay? Even nagaplay siya diri sa tong time, ang iyang result sa redemption, even nagaplay, even sa atong time, karon nga buhi pa kita. Because he will redeem us from all iniquity. The past, the present, and the future still. Okay? The past, dili na kita ma-consider sa atong Dios nga kapungutan tungod kay iha na kitang nabayran na kita ni Jesus Christ. The present, ang ato ang bondage sa sin, gitanggal na kita sa atong Dios, and even the future, diin tungod nini nga redemption, matanggal kita sa present sa sin. 1 Peter chapter 1 verse 18. And for 6 minutes, padayon nato kini, 1 Peter chapter 1 verse 18, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers. Okay, he's talking about this, sabi tawag gini? Kanibang kalahian, Nga kining vain conversation is a vain lifestyle, or a vain, gitawag na to, way kapuslanan nga pagtamod sa balaod. Because he's talking about tradition from your fathers. Ang balaod nga nahimo ng tradisyon, nahimo kining vain. Because law was supposed to be done spiritually.
but it has become, gitawag nato og tradition. O mo man ay mahitabo gud. Even gani ang spiritual life, there is a church age. Christianity was supposed to be a spiritual life, but now it had became a tradition. Tradition? Ibig sabihin parehata sa mga Catholics nga tamod og mga tradition, fiesta, unsa pa? Okay? Fiesta karon ni San Rafael, fiesta karon ni San Agustin. Fiesta karon sa balaan nga krus, fiesta karon sa balaan nga dugo, fiesta karon sa daghang mga fiesta. Mao ba na siya mga tradition mga ingon pastor? No. Even the fact that you are, kung sa gitawag nato ini, nga moingon ikaw nga magsimba ikaw kada Domingo is a tradition. Nga moingon ka tradition din na magsimba kada Domingo. Evaluate yourself. Kung nagalingkod ka diha sa imong panimalay karong Domingo ug wa ka niadto simbahan og naga-consider ka sa imong kagalingon nga I was supposed to be in the church kay Domingo karon, that is a tradition. Pero kung nag-ingon ikaw nga moadto ko karon sa church tungod kay dunay pagpanudlo dito karon og nanginhanglan ko sa pulong sa Dios, moadto ko ug tungod kay among pastor magud kada Domingo lang siya nagatudlo, so moadto ko kay Domingo karon. Okay? That is not a tradition. Maybe traditional para sa imong pastor nga magtudlo sa Sunday lamang, but it is not a tradition to you tungod kay ang imuhang purpose is to be there because of the teaching of the Word of God. Okay? Pero kung niadto ka dito tungod kay naanda na nga Domingo gyud ka mo simba, that's a tradition, naanda na, no? Ngayon nga 3, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, corruptible dining magtamod ta og tradition, no? Yes, of course. No? Because it's nothing. Ingon niya vain lifestyle. Ingon niya Apostle Peter. 1 Peter chapter 1 verse 18. Vain lifestyle. Ingon siya, pagkatubson kita dili, okay, wala kita gitubos or wala ang pagtubos sa atong Dios dili pinaagi sa corruptible nga mga butang. Apan incorruptible. Meaning that he has done once and for all covers all. Ug dili niya pagabuhaton pa usab kana. Padayon kita in 3 minutes time atong hisgutan kining Greek word 3083. Atong hisgutan kaniya nga ang 3084 lutruo is from the Greek word lutron 3083. Ug ato kanang paghisgutan karon unsa man ning lutron? Lutruo is gidawat kini naga-focus kini ngadto sa nagadawat sa redemption. Apan ang lutron is ingon pa diri sa gikan kini siya sa Greek word 3089 nga naga-pertain siya to something to lose with. A redemption price, even figurative or figuratively an atonement. Okay? Something that is being paid for. Muna siya ang lutron, a ransom money. Okay? So, of course, wala man tagigamit. Kaya kung gamitan pa sa atong Dios og ransom money, pila ka billion ang gamiton sa atong Dios, trillion, gazillion of money ang gamiton, but He has not redeemed us with money. Iyon niya Matthew chapter 20 verse 28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Lukaton or lukat, no? Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. The same. Matthew chapter 20 verse 28 and Mark 10 verse 45 is the same. Okay? 3085 lotroses is from the Greek word 3084, a ransoming, figuratively. Redeemed, redemption. Muna siya ang translation sa King James. Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. Okay? Pagtubos ngadto sa iya mga katawhan. Luke chapter 2 verse 28, and she coming in an instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake unto of him to all his to all them that looked for redemption in Jerusalem.
The same word, nagatan-aw sa pagtubos sa Jerusalem. Hebrews chapter 9 verse 12. Neither by blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place. This is the blood of Christ. Okay? Having obtained eternal redemption for us. Okay? Eternal nga pagtubos kanato. Now, there is another word. Kung nagahisgot kita ganiha, lutron, and lutroses, ang another word nga kinahanglan to masabtan is the word agorazo. Diha to na word, nakuha ang word nga agora, which means a market. So yung agorazo is to buy for oneself for a price freely paid. Agorazo is actually to go to a market. Agora is a market, so agorazo is to go to the market. By implication, to purchase. Mag-usa man kadto sa market. Especially to redeem. Okay? To buy, redeem. No? And note that this Greek word agorazo is used 30 times in the New Testament, translated redeemed in only 3 times. No? Katulo lamang ni siya gigamit 3 times. Ug mo kini siya. Revelation chapter 5 verse 9. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nation. Gitubos kita ngadto sa aton Dios. Out na ka? School na ka? Hindi? Bye. Okay, muraga mo out na ito mga kabataan. Okay, let's go. And gamay lang kayo nga oras, padayon na lang nato kini. And in fact, no. Balikan na lang nato kining word nga agorazo, no? Or to go to the market. Ugma nga adlaw. In fact, I don't know what time ko maka-record. But ako kining padayonon sa pag-tackle ugma. Wala ka tayo igong oras. Daghang salamat alang sa inyo ang mga pagpaminaw o ang Dios magpanalangin kaninyo. Salamat. Ato stop atong recording.